is one of the organizer in this event. Okay na ako idugang sa dili pa nako makalimtan. Ato sa pud ikuan, ato sa nga pasalamatan si DJ Cold Rice kay sa preparation na tanan na invitation sa mga Oh, thank you so much, DJ Cold Rice. O kanay mga tarpaulins, diba tanan layouts iyahan niya. So di na to kalimtan si DJ Cold Rice mulangsan ni Governor pohon. Oh. Okay, sa Bohol Coalition of Sound System po, sa mga vloggers, mga admin. Okay, sa ato ang kwan sa buhay ko, nga grabe kayo. Gitauran kita nila o kanang primary dire, tulo ka transformer, di ba? Thank you. Through Inday Sombrio of Elni Pro Sound. Okay, waman siya din karon pero grabe po yung suporta nga matagaan kita kurente. Sa uban nga wala pa ma-mention Rest Mountains of Womar na dire si Sir John G. Pahe, si ubang sound system niya, si silang Sir Jersel. Di na lang ko sa tagsaon kay di na to madugay ta. Excited ng uban sa kumbate. Okay? So, ano na? Sugod na ta. Okay, but so ato ang program is mag-start na pa rin. Dili na to start sa di 8 category. Pag-set up sa atong music with the Welcome Sandugo Official 2024. Nasa lalom sa inyong folder, okay? Once again, ladies and gentlemen, the first entry is from Barangay Talabong or Tabalong, Dawis, Bohol. Audit, Medicine Officer Victor Pantilio. Soundtrack, DJ Suarez and DJ Honors. And of course, spinner, DJ Randall and DJ Redwell. And of course, speakers, Powered by Live, Tsunami 18,000. And of course, amplifier to Sundra Products. Ladies and gentlemen, the first entry for the welcome for the Sandogo Official Quality 2024 ABC Lights and Sounds. All the way from the best place to live. This is EVC Disco Mobile. EVC Lights and Sounds. Owned and managed by Mr. Victor Pantilio. Located at Sitio Upao, Tabalong, Dawis, Bohol. Made by Noel and Nesty Soundworks. Team Solid. First Bohol Sandugo Festival Sounds Expo 2024. Presented by CMC Electronics and L Star Productions.
Thank you, Victor. Okay. So atong arrangement is mag-alert ang mga spinners. Spinners alert pa. Mag-alert ang mga spinners, dili na mo ganiron para murag ma-active atong utok, no? Ganaan na ta. So at least ang spinners, dili makatugon. Anytime ang spinners magkuhan kay pwede mo tawagon anytime. But katong na playing ang music, dili to mao. So, So idalom ba? JB, DJ JB daw, mga title. ang music sa ato entry, Sa idalom, sa iyong folder ba? Sa idalom. Sandugo Official Music, remix by DJ JB. Yun. Muna ato Paki-try nga, nada sa folders mo, Victor. Sandugo Spinner. Official Music remix by JB. Sa idalom na, ayaw tanduga ng mga official 1 hasta sa 8, ayaw tanduga, or 1 to 6, ayaw na, udyan na. Sa idalom, sa iyong folder, ay Sandugo by DJ JB. Sandugo Official Music remix by JB. Pa-entrance na to niya. Play daw, Victor. Mo na, JB, mo na. JB. Mo na, JB. Mo na. Okay. Okay. Next, karon na nasigla kayo mga spinner na to. Next, for the entrance. Ako bili. Ako sa bili, preha. Okay. Abasig na tumba. Akong pakalitan. Kailangan ko body hit. Body hit. Body hit. First to perform the entrance music, Body Hit, remixed by DJ JB. Again, welcome to the Bohol Sound X with the first Bohol Sound Expo 2024. For the entrance music, Body Hit, let's go mobile. 5, 4, 3, 2, 1. This is Body Heat, Disco Mobile of Poblacion de Bohol, owned and managed by Keanu Joseph